माशाअल्लाह यकीन करो जिथों तक नजर जा रही है गुलाब दे फुल खड़े ने सुभान अल्लाह। हाँ फिर आओ एवें रल तेन लोकी आओ एवें रल तेन लोकी तेरे नाल सोहणिया लाहौर दे शेरो दोनों हाथ चुक के कहने तेनू रब ने बनाया बेमिसाल 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 सोहणिया एवें रल दे लोकी एवें रल दे एवें रल दे लोकी तेरे नाल सोहणिया एवें रल फिर एवें कारी साहब फिर चिश्ती साहब कारी साहब किंजदे हुंदे ने और ना कोई अकल ते ना कोई शक्ल एवें रल दे लोकी एवें रल दे लोकी तेरे नाल सोहणिया एवें लोकी एवें रल दे लोकी वेखण नूं भी नहीं साडे वर्गा फिर असी कदों उस मुल दे पत्थर लाल दे भा नहीं विकदे ते फुल कंडियां नाल नहीं तुलदे जो इसरार हुजूर ते खुले ओ हर एक ते नहीं खुलदे आज़म ओ अर्शां ते फिरदा ते असी गलियां दे विच रुलदे एवें रल तेरे लोकी एवें रल तेरे लोकी फिर एवें रल तेरे लोकी तेरे नाल सोहणिया एवें रल तेरे लोकी एवें रल तेरे लोकी और तेरे कहण ते महल्ले दा कोई ना टुरे यहूदी दरख्त नूं कवे तैनूं अल्लाह दा रसूल बुला रहा है दरख्त बड़ी तेज दौड़े तुसी जे बुलाओ आका ते दरख्त बोले जी 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 तुसी जे बुलाओ आका रुख टुर पैंदे ने मुठियां च रोड़े भी दुरूद पढ़ लेंदे नारे रिसालत तुसी जे बुलाओ आका रुख टुर पैंदे ने मुठियां च रोड़े भी दुरूद पढ़ लेंदे ओ तेरे गिण गिण दस्सां तेरे गिण गिण दस्सां की कमाल सोहणिया तेरे गिण गिण दस्सां की कमाल सोहणिया तैनू रब ने बनाया बेमिसाल 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 सोहणिया एवें रल दे लोकी रल दे लोकी रल दे लोकी उते वेखण नूं भी नहीं साडे वर्गा फिर असी कदों उस मुल दे ओ पत्थर लाल दे भा नहीं विकदे फुल कंडियां नाल नहीं तुलदे ते जो इसरार हुजूर ते खुले ओ हर एक ते नहीं जो इसरार हुजूर ते खुले ओ हर एक ते नहीं खुलदे आज़म ओ अर्शां ते फिरदा ते तुसी गलियां दे विच रुलदे एवें रल तेरे लोकी फिर रल तेरे लोकी तेरे नाल सोहणिया एवें रल लोकी लोकी हमाम च तक वड़न ना देवे ते किसे दी गड्डी दा शीशा वेख के अपना ही मुंह कह रहा हुंदा है
واہ واہ کیا بات ہے اور مسور کی دال ایویں رل دے لوکی ایویں رل دے لوکی پھر ایویں رل دے لوکی تیرے نال سونیا ہاں ہاں ایویں رل دے لوکی رل دے لوکی ہر جگہ اچھا چلاندے ہو لیکن انہاں ساری جگہ نالوں اج بہت اچھا تسی چلا رہے ہو پتہ نہیں گھر دی گل ہے اللہ جی بڑی گل ہے اللہ تانوں ہور برکتاں دے سلمان صاحب اور سلمان صاحب نو انہاں نو کوئی دکھ دے یا انہاں کسے نو دینا ہے یہ ہسدے ہی رہندے نے اللہ تعالیٰ سارے نعت خانہ نو سلامت رکھے ظاہری گل سب نے ہلے پڑھنا ہے میرے تو بعد بھی پہلے بھی قاری صاحب بھی سلمان صاحب نہ سارے دا پیار ہے محبت ہے اسی یقین کرو ہر محفل واسطے ویڈیو نہیں بنا دے لیکن سارے نے انہاں واسطے ویڈیو سپیشل بنائیے کہ انہاں دی محفل دے وچ سارے تشریف لیاؤ تسی اسی نام ہی بنا دے ویسے بھی آنا سی لیکن ایک گزارش اسی کیتی ہے اور ساڈا بھی یقین ہے تہاڈا بھی کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار